আজকে আমরা একটা নতুন গেম নিয়ে চলে এসেছি। আমাদের চারজনের কাছে আছে বোর্ড। আমরা একজন করে উঠে যাব, হাসাবো, মানে মুখে জল থাকবে, যে হেসে ফেলবে সে আউট, মানে তাকে গিয়ে আবার হাসাতে হবে। চলো তোমরা ভিডিওটা দেখো। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ द बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी मेरे बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ द बीच यार फोटो मेरी खींच এবার আমি করব। होगी तेरी मेरे बात न मानी কেমন আছো? হাই কেমন আছো? হাই কেমন আছো? তুমি কি ভালো আছো? তুমি কি রাগ করেছো? হাই কেমন আছো? তুমি কি ভালো আছো?